madam. Hello. Hey, madam. Tapos Marcos. Marcos. Ang ginagawa mo, Marcos? May ka? Malikot na, pati camera malikot. Na, pati camera malikot. Solo nyo na. Solo nyo ano. Marcos. Marcos. Para kang teddy bear ah. Para kang bear. Marcos. Next. Marcos. Hola. Yan po si Marcos. Yan. Marcos. Ini. Madam. Madam. Yan si madam. Hey madam. Hey madam. Hindi laro kayo. Gusto nyo. Hindi laro. Madam. Madam. Si madam. Ah. Si madam. Yan. Yan po sila. Naglalaro. Marcos! Yan po sila. Yan si Marcos. Marcos! Marcos, come! Marcos! Hey, madam. Mag-bright mo ah. Mag-bright mo. Tanda mo na, no? 2008, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, magti 13 years old na to. Tanda na pala. Malapit ka na. Senior citizen ka na pala. Na. Senior citizen na pala to. Magti 13 years old. So, may 2 years ka pa. O 3 years. So, madam. Kawawa naman si madam. Si madam, patanda. Siya yung pinakaunang dog. Ito, bata pa to eh. Nasa 4 years pa ata yan. Si Marcos. Likot na. Bye-bye.